असम में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच स्वस्थ होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। राहत की बात यह है कि अब तक राज्य में 3000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या अब केवल 1928 बची है, जबकि 3066 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कल 218 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। पिछले कई दिनों से ठीक होने वालों की बढ़ती संख्या के कारण राज्य में रिकवरी रेट 60% से ऊपर पहुंच चुका है। दूसरी ओर गुवाहाटी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बिना यात्रा विवरण के मरीजों के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। शुक्रवार को भी इस तरह के कई मामले सामने आए। बात करें जिलों की तो कामरूप मेट्रो में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। अब तक यहां कुल 617 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 274 का इलाज चल रहा है, तो वहीं 339 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर धुबड़ी और तीसरे नंबर पर नौगांव है। और इधर शहर के हालात देखते हुए अब जालूगढ़ स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज को भी पूरी तरह कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यह अस्पताल अब 110 बिस्तरों के साथ कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर मंत्री पीयूष हजारिका भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि जालूगढ़ स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में कोरोना से जंग के खिलाफ जरूरी पीपीई किट बनाने की भी तैयारी की जा रही है। আমি এমএমচিত আৰু এটা টেষ্টিং লেবৰেটৰী বনোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে পিডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ ডক্টৰসকলেও বা মাইক্ৰ'বায়'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টে চাই আছে। এইটো যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ টেষ্টিঙৰ কেপাচিটি ডেইলি আৰু 500 বাঢ়ি যাব। সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। 12টা আছে, এইটো হৈ গ'লে আমাৰ 13 নম্বৰ হৈ যাব। आयुर्वेदिक कॉलेजतो आमी एटा पीपीपीट बनाबर चेष्टा एटा करी आसो। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने जानकारी दी है कि राज्य में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे आ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों के मुकाबले कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर जारी जांच के रिजल्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। এতিয়াতো গ্ৰাফডাল অলৰেডি ক'ব গ'লে যে এক্টিভ পেচেণ্টৰ সংখ্যা কম হৈ গ'ল, ডিসচাৰ্জ পেচেণ্টৰ সংখ্যা অলৰেডি বাঢ়ি গ'ল। গতিকে গ্ৰাফডাল অলৰেডি ফ্লেটেন হোৱা আমি দেখাই পাইছোঁ। কিন্তু একেবাৰে শেষ শব্দ এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰি যে কমিউনিটিত আমি ভৱিষ্যতে কিমান কেছ পাওঁ। কাৰণ কমিউনিটিত যদি কেছ পোৱা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ এতিয়া আমি পাই আছোঁ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ, সেই সংখ্যাটো নোহোৱা হ'ব। কিন্তু কমিউনিটিৰ সংখ্যা দি আকৌ যদি একে হৈ যায় সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজিৰ দিনটোত অন্তত এটা কথা যে 40% পেচেণ্ট আছে, 60% সুস্থ হৈ ঘৰত ঘূৰি গৈছে। গতিকে গ্ৰাফডাল আজিৰ দিনটোত আমাৰ ফেভাৰত, অহাকালি কি হয় সেইটো বেলেগ কথা। और इस दौरान उन्होंने बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर जिन लोगों को संक्रमित पाया गया है वे किसी न किसी रूप में कोरोना संक्रमितों के संपर्क में रहे। इसे लेकर भी जांच जारी है। এতিয়া চেম্পলবিলাক লৈ থকা হৈছে, কি ধৰণৰ ষ্টৰী এটা ইমাৰ্জ কৰে আমি চাই লওঁ। আমি এতিয়া গুৱাহাটী ডেইলি 1000কৈ কমিউনিটিৰ পৰা চেম্পল লৈ আছোঁ। অহা অনাগত দিনত সেইটো 2-3 হাজাৰলৈকে বাঢ়ি যাব। আৰু আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে যে এই মাহৰ ভিতৰত আমি 50,000 চেম্পল ল'ম। তেতিয়া আমি গম পাম যে ক'ৰ পৰা আচলতে ইনফেকশ্যনটো আহি আছে। আগৰ যে 25 জনৰ সংখ্যা আছিল তাতকৈ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে সংখ্যা। কোনটো? আগৰ যে নহয়, কিন্তু সেইখিনিৰ ভিতৰত কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা আহি আছে। গতিকে নতুন কেছ এটা যোগ হৈছে মাত্ৰ, বাকী যিখিনি হৈছে ইটোৰ লগত সিটোৰ সংস্পৰ্শ। গতিকে নতুনকৈ ধৰাত পৰাকেইটাৰ হিষ্ট্ৰী আছে, ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই কিন্তু कॉन्टैक्ट हिस्ट्री আছে। और वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में बाहरी राज्यों से भारी तादाद में लोगों की लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ ही दिनों में ट्रेनों की संख्या भी कम कर दी जाएगी। उस दौरान सप्ताह में मात्र 1 या 2 ट्रेनें ही आ सकेंगी। এতিয়া 17খন ৰেল কেৰালা পৰা আহি আছে আৰু আপোনাৰ খানাপাৰাত ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তাত 1000 কেপাচিটি হৈছে। আমাৰ হৈ যাব, কাৰণ মই ভাবোঁ যে এই 17খন অহাৰ পিছত আৰু বহুত ট্ৰেইন বাহিৰৰ পৰা আহিবলগীয়া নাই।
এইখিনি ক'ব গ'লে শেষ পৰ্যায়ৰ ট্ৰেইন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ৰবিবাৰলৈকে প্ৰেছাৰটো থাকিব আৰু বিশেষকৈ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰে বেছি মানুহ আছে, তাৰে কিছু মানুহ আমি গুৱাহাটীত ৰাখি ল'ম। আৰু মই ভাবোঁ যে থুলমূলভাৱে আমাৰ যিহেতু এইটো একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত আমি আহি ভৰি দিছোঁ, হয়তো ইয়াৰ পিছত আৰু বহুত ট্ৰেইন নাথাকিব, সপ্তাহত কেতিয়াবা এখন আহিলে আহিব। গতিকে এইখিনি ট্ৰেইনৰ যদি মানুহখিনিক আমি ভাল কৰি পৰিচালনা কৰি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থাটো এটা সমাপ্তিৰ ফালে যোৱা আৰম্ভ কৰিব।